লোকসভা নির্বাচনের আগে গোটা দেশের কাছে উন্নয়নের মডেল হিসেবে নরেন্দ্র মোদী তুলে ধরেছিলেন সিংহ রাজ্য গুজরাটকে। আর প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাজ্য মৃগয়ায় বেরিয়ে উন্নয়নরত রাজ্য হিসেবে তিনি সামনে আনলেন মডেল ঝাড়খণ্ডকে। হেমন্ত সোরেনের রাজ্যের রাঁচিতে পাওয়ার গ্রিড এবং গ্যাস পাইপলাইন উদ্বোধন করে নরেন্দ্র মোদী নিজেকে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হিসেবে তুলে ধরলেন মাও সমস্যা জর্জরিত রাজ্যবাসীর কাছে। ये ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ बिजली को यहां लाएगी ऐसा नहीं है। ये ट्रांसमिशन लाइन पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने वाली लाइन है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बिजली का कारखाना बनेगा। न सिर्फ झारखंड का अंधेरा छटेगा, हिंदुस्तान में जहां जहां अंधेरा है उस अंधेरे को हटाने का काम भी ये झारखंड की धरती से होगा। আজ রাঁচির ওই উদ্বোধনী সভা চলাকালীন মোদী বক্তৃতায় উঠে আসে বর্তমান বিজেপি সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রসঙ্গ। কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার ক্ষমতায় থাকার জন্যই অনেক তাড়াতাড়ি দেশের উন্নতিকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে, এমন বার্তাও রাখেন প্রধানমন্ত্রী। না, শুধু নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা রাজ্যেরই নয়, গোটা দেশের সামগ্রিক প্রগতি নয়া সরকারের লক্ষ্য। এ কথাও শোনা যায় মোদী কণ্ঠে। भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम राज्यों के प्रति उदासीन रह करके, राज्यों की उपेक्षा के करके कभी भी भारत को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार सभी राज्यों के विकास में सहायक होना चाहती है, मददगार होना चाहती है, राज्यों की उंगली पकड़ करके साथ चलने का प्रयास करना चाहती है। और इसीलिए कल कैबिनेट में हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया खनिज संपदा की रॉयल्टी का, और उसके कारण झारखंड को करीब 400 करोड़ रुपयों का फायदा होगा। ঝাড়খণ্ডের রাজধানীতে দাঁড়িয়ে তুমুল মোদী জনপ্রিয়তার মধ্যেই নম রাজ্যবাসীকে উৎসাহিত করে বলেন, ঝাড়খণ্ডে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তাকে মূলধন করেই অগ্রগতির পথে হাঁটতে পারে ওই রাজ্য। এমনকি ঝাড়খণ্ড চাইলে উন্নয়নের নিরিখে টেক্কা মারতে পারে গুজরাটকেও। এমন উৎসাহী বক্তব্য শোনা যায় দেশের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এমনকি গতানুগতিক ধারা মেনে রাজ্যের হয়ে হেমন্ত সোরেন তদবির না করলেও ক্যাবিনেটে ঝাড়খণ্ডের আয়ের উন্নতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার, এ কথাও জানান মোদী। পাশাপাশি গোটা দেশে গ্যাসের পাইপলাইন করার কথাও বলেন তিনি। आने वाले दिनों में गैस बेस्ड इकोनॉमी का महात्म्य बढ़ने वाला है। देश में गैस ग्रिड बने, डोमेस्टिक उपयोग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऊर्जा के लिए, उद्योग के लिए गैस का सर्वाधिक उपयोग की दिशा में कैसे जाएं, गैस पहुंचाने के लिए नेटवर्क कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे नल में पानी आता है वैसे नल में गैस भी आने लग जाए, इस काम को हम करना चाहते हैं। ঝাড়খণ্ডের প্রকল্প উদ্বোধনী মঞ্চকেই দেশের জনগণের সঙ্গে যোগসূত্রের মঞ্চ তৈরি করে মোদী আবারও ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার ডাক দেন আজ। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मैंने एक बात कही थी डिजिटल इंडिया की। सामान्य मानवी के लिए सरकार उसकी हथेली में होनी चाहिए, ये हमारा सपना है। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। সামনেই আসন্ন বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচনেও যেন পদ্মের জয়ের ধারা বজায় থাকে। অত্যন্ত সুকৌশলে জনমনোরঞ্জনকারী বক্তৃতা রেখে তাই আজ হাসিল করার চেষ্টা করেছেন নরেন্দ্র মোদী, এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। না, শুধু 5 বছর নয়, অন্তত 10 বছর কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছেন মোদী।
তবে আজ যেভাবে সমস্যা জর্জরিত ঝাড়খণ্ডে নতুন উন্নয়নমুখী ভবিষ্যতের সোনার কাঠি বোলালেন তিনি, তাতে বিভিন্ন রাজ্যও যে অচিরেই নয়া মোদী সরকারের প্রসঙ্গে গতানুগতিক ভাবনা বদলাবেন তা বলাই যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, সিটিভিএন প্লাস।